بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. أمرمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أو الله تيغانا أكي الله دو تيغانا سكو همانتين نانقوا واني من دو كسي مرونا مغا أنا قبوني أو النبي جيمين كما فاري محمد adi dunkonu adi kapallemo ado sele suga tokkido faren killenga tigoli sinyanginga wa muruno alla maga alla ganno ka ho faren jamanga wa muruno alla maga alla ganno gollunya golli khalasin tonga ake alla yeme jati dangan alla ganna golluku imuson qorondi ni musonya dangan aljanna. Allahumma amin. Umare moda kasuko manten kuni besu tanto gonda jamunga ora besu kuni manta ko dengranga o amuruno alla maga alla ganna khairinya besu ko manten dangan alla ganno kisu ko susu ko manten kisno tanga dar Qur'an al hadith jungale mon daran kanan ko oni khairati kuni ndenga ile dulogote ido na gani sitiye wa murun alla maga alla ganni tuga daga ke tuwano wa alla nyaga ni dangani alla ganni tuga khairiya igana gani site ke bembe ya rabbi alla ganna barkero ihi nyago suko mantendi wa murun alla maga igati golle be alla ganna na han qorondi muslamun na hatai wa daga nduge suko manten kunyini teringanda no wa alla nyaga na alla ganna ga tuga khairiya كم نقول سيدنا داعك خبارين دي يا رب الله جنا خير يعني بسكو مانتين نغني حرص داعك الله جنا ولدك كمونا الله جنا بركان دي الله جنا سلام منا هاتين. اللهم آمين. عمر مو ولا مين يوم مثلا دينغرانا لنكتين ينقوتك النبي نقي ما النبي نقي حتى من النيرو فارلي مدينة أو جنون دو كمون نقطة تنجي كندو سنو نيري ولا من أول هاللقين كنا نقول مثلا الدنيا فعلي محمد صلى الله عليه وسلم أسيران كما وقال نقول لك وقتي وفعلي مدينة تاغندي وفعلي جمعنا صلى الله عليه وسلم وقال جمعنا بكما ساسكني أحد جمعني ولكن وقتي درسو هامان تندي إذا كنا أحد خبار سوق الدنيا الله والمجازين قد جوكني ora tanka tukunsu ko mantenga ora kanga kati nugwembe desu hamanteke kenni gadangenga awata mundo hilonga gadangen dumbu dumbeni kablunun karanga iperdi isere gabedi sere gabe kita kenyon kin to hoendi isro khorompo gabe kemblenga kunto gadange kedi kunkenu gadangen dumbenga drapon karanga wala penka siku ngana ndangi islaminun karanga digin islaminun ati hamza kallenga alla gandunya baka hamza maga nura kahu arjanna kanu gondi wala penka tu hamza karama wembe na ken pisan timmanten koni dasu hamanteke ibu qole tanani nonga faren sahabanun ni kenyani hanzala ibn amir gatna ghasilul malaika wala ken pisan timmanten koni nanti akenya ni igo bembega kara malaki yanu nyanda ayanti aga buguna daga jallanga mowembe aga gullu khoro be dabari ora penka sikunga oga sigi no wembe kenni kafirununga ido gajenga hinnami onyo gati islaminun ka ido gajenga me bisu ko mandini na galen siti yonka kuembe no farenga di sagara ni wara
ko cien kamma ni wala giri lemmen kamma nanti kunan sigi ina korosi ndenya seremba gabi an kagedanga nogondi nantan angali demandi kunan sigi ko gatni kunanga kunga defense nga kun soroha igara gollu khore dabari o hay gili nonye o amuruna lamaga o ko menu konni alla ganni ya sawabai inda ya sawabai ni balajon khoro ni gira ku suko ma den ngani alla ganno kisbaka khataw nga khataw benda kitab na kenyampa allahumma amin umaremu jama kibembe fare sallallahu alaihi wasallam akada kun sagara na kun sigindi giden kamma gidile men kamma igati nukun nangan tamise dano ida fingi dakhili nanti jabalur ruma tamise dano gidile men har kilanki kegide awan madina yere kitowanai jabalur ruma hijalle mo no mo nganari iwate legide ke hayi inda daga uhud bilande fare sallallahu alaihi wasallam aga kun sirbe min sagara tangare ke yugo ni kanan ka kunkini Abdullah ibn Jubairiya nanti inan sigi gide ke kamma ina cross ndenya ikun kha ibati khore ngari gedange ke daga mogondi islaminu nan katna sinden kita ittaqe ngari kendi wa isigra ngari gedange ke menan katna siro isigra ngari kendi mogosiri bari ni kun to kamukeli Khalid ibn Walid aro makka sigumu kamuki hili sugme ikanan ka ngani Khalid ibn Walid maga Abu Amir al-Fasiq kinani kamana dema gadan yake tubarenga ida khanuna nti iwari ni kin islam nu ngati halle ina mbuti halle lalle kin islam nu ngabran bi islam ndo kafin ga gadan nga wasi kirembe ikun kana lini takelo gadan ke ni suron dema yonka ita iganin ko lamba ga tasu kenga ni kuye nuwa kamundi tangare ke yugo iwin Allah iganin gartasu ina tamenya jokki kama isidi nti tamenya na bunda yake da ne katiya ni isidi tike nga mo sili kembre nga migalla same ina sage ta siko ta hana iri ga ciwaro no tamigun sigi kane na tamenya kane kama koji igalla same isage ta hillandinga kadi idiga wato halle iti wari ni we yanka gadangan nogondi tammi gumusigi kane kadi kamu kedi nonga na tamenya kandi kama matasiko ikontorono tasu iganari tammi gumu wasiki kane wisa gandini ikunya mulla inaliro inankati na gadangen nyaga mislaminu maga inaliro inankati na islaminu qoso bari isruno gadangen ngame sorokrumo ngana yanka gadangen nogondi kenga nyini farenga da gadange nga ganya gada treba mo be tahana nga ken treba ni mo wa hay nyaga miniketa klasi man na nyaga mi ida kenya kanu yonka fare sallallahu alaihi wasallam agara kusro mi yonu sigala wala kamuni kun katini sigam paga mo sirke hiri ida sigun sagandi matasiko ikontorono amare mu gadange nga adidi ko ada likun sidi gadange nga ade halle koyi gidan nga mulana bono kafinu maga khirige ndi halle koyiya islaminu fare sallallahu alaihi wasallam adi kapalemo ijama bucinne yon kasigla ben suko mantengi maga gaden karan suko mate digamen ni khalle nyai sigan ni khalle nyai kin suko mantengi ya maga wakkamun di wakafinu kamma isabati ma kafin yugo khoro isire sago makunga ina gani sitiye ibute khole be ganidi kin bute logo mo siri na gani sitiye be ganidi fobu ke ngam mo siri ida tunanti lora sunta islaminu nga ke kotai gaden pa mun nan boni maga kafinu nga sofonu nga ikuma se ganmi walla kan ro halle ikuma se ganmi walla tendo noben kuma se ganmi walla timbre nga kafinu nga gajenga mula na nyagami imaga antinu ko kafinu ku ujunu ku sikisire
ujun siki kafiri makanko antinu ko ido tanjike ujine islamiya hay gadanenga ikondo ya rasu kitahinonga antinu ko ujun sikiro kamanjatu sirenta gadanga ido tanjike ujine hay kamana gadanenga ndabari islaminu ngake kotai ibange kuren kamati sagwenga ibange kuren kama ke kotai tiddan kana ko na gadanenga Allah dangani nagani hisiti yang kempe ken al-islaminu ma ke kotai mo sidisi wanya ke mogodi birambe kure shigangonga igari na ganen city na gajan yati sembenga mani sabo nan kat nan tigi islaminu kane birambe ga subi nanti he ya ga sun take hiya birambe ga subi nanti igumba jiro ko yesu dabarne islaminu nga kamana sembe be nyakin ikun kallen kamma birambe ga subi nanti gajan nga mulana mbono ima hera kita hohoyi maganta ini memuru kuma mbega ni draponga ki wakati kafin drapon ba saka nyenyedi sai su konta wuto sai su konta tindono draponga gili bani abdadari gunta misuka humandenga kara banin palle matamunga timene drapo gumu ime ko wala men Allah to kan to ngani sawab islam nunga digi ligenga na kalike mogoni drapo nga kenu kafinu nunga sesu konto sagono ti anke nyali ni drapo ngudu anga sikiti kinga ina gatina gadangi ni drapo karanga sta kafinu nunga kenno kunai isu ko mantenga isobi nandi gadangi mboni maka ida mania bisu ko mantengi memurun keta ya jope ga kama na nguru honne bisu kama na mpallambu bisu kama na mpallambu na kile muru nke mekat na kisi kamo kenya na bezu komante nogondi imungu igeye kama na disima ndumbe igeye kama du masala ndumbe nanti orino otambonya tuwa igero so ngali badiri kentambonde o hali kenya tuwa imungu kenga kali imungu ikungati khutu khase de ganyi kulide ikuli ni khutu khasunya bagandi imungu kenga ikumungu gati islaminunda ikundron ta wonya bonondi toko kwa kase beganye kumagade islamu na ken toko kase ya bonondi ewa ikumpa yini here na ken toko kase ya wali batendi gadanga dumuna ken ha membe mungu tisu komantenga ina kama na manina keta bisu komantena kama na mbalambu na kile kita timinai ngendaga ana magani akuta na magani njondi ibn ishaqati Allah subhanahu wa ta'ala diamandenya kan islamu kama ki wakatiya lahidu be ganyi do Allah naga iga nyina do Allah ya nyina do shi dangani Allah ke Allah timandi dangani islaminu nga ila kafirun temundi ka ha ntorena ila kafirun temundi ka ha nga atorena kafirun nga ila kule ngara kule mbange ito halambaka kule mbange kafirun nga ikose Abdullah ibn Zubairi akenti ihaba Zubair ibn Awam ati ikunati allai ke wakati kundu ida ngali suronga urnu Hindu bintu Utbata atembe gani Abu Sufyan yakige imenda Hindu ngalaga urnu anga nangal makaran kurunga Abu Sallam ida ngali aji kapalle nyagaru igiri ran kampon mutu kamu ya urnu kambra makaran kurunga Abu Sallam har ho buccinen ti sigini saka to hore kafirun ngai da wuri jopa ko hudu gajangendi jopa runga ke modi jokose ali bara ibn azib hadithendi kenga bukhari nogondi nanti birambe o islamin odo kafirun ga katuni me badri qurendi kafirun nguru gajanga jope nogo mbetani kafirun nga iguru ati miga yagarun Allah iga wurnu yagarun ni ina anen siti ga wurnu kembrenga makaran kalo ngabu selanga yagarun wurna ma itan kanyunga bakaselanga iga kanyu ku meruno tanunga makunga bakaselanga islamu ntekelo kafirun batenga iga kama na ka hanya ni sampa iga kama ni haraka dukane iga kama na lagal na bulenga na
ito wala la na bulen kapame kafirun nga illa same idi memuru illa same idi memuru omar muke wakati kundu birambe islamin nga kafirun kam maki wakati kundu birambe islamin nga hunyan togotani ina wale musu hunyan togotani badri gara wale bembe utu badri nelle kemme tana utu yele ina hotu hume mbega mpungu ken kayime konneta ini wale utu aharam paroye ajimuye asiroye amani yankana badri kallumure hoti hoy konne iha yake wakati be kundu ini ha ya gani ganye ne ganye be amani logono badri kallenga ti hoy yokake wakati kundu bilan islamin nunga fare sallallahu alaihi wasallam alu sahabun kutunga gadangen naganendi yaka mana kafirun nunga ni harakatu ni sampa yaka mani harakati kane ya harunga wurnu besu ko manjenge me murunu tan misere no be kamundi ikunga khataw godo kunkita khataw ngilti minai khataw godo ta misere no ta kamundi anya khataw bure khataw di kita kamuke nonga khataw burbure khataw be ala gadangen suka mante su nyagami islamin umma khataw di kita kamundi khataw be ada bonen kinya islamin nga bone bembe igwa de mabe ngalla fo tamisela nonga I khataw sire ko ki khataw yikun no gondi suti sire wonu sire no gono khataw yinu gondi ken khataw da bonen sara islamin dangani ikun la gen khataw nya sabuyi farin yimme yonki to ko hidere no gondi sallallahu alaihi wasallam alla de mande ngam baganta hiti islamin nga kumi nunga yin tammen sidin kamuli I khataw ikun la gen khataw da to bure sari dangani to bure bembe kinga da hobugu ito luwe mele ikonni ida khataw nya khataw be gidi daga islamin kamma don tawo daga islamin kamma gidi badri gidangen na dangi ada hobugu kengidi onda ti gidu ni kananga igati ni haiba gidu ni angana sirem pai Allah ntanya gon pakari watu manga kanne ko kanne ken kanne daga islamin kamma ken gidu daga islamin kamma ida hobugu kinga islamin wa ken gidu be kita gili badri kacanya badri gajanya ya sawi na kannen sawatindi islamin kamma na gidun sawatindi islamin kamma na dankan sigin di dangani yonka tamisila wannan ki khataw ya sawi na ken gidu na ken girni baki kamma ken danga be kana danga ki girni na hobugu itonga onyo wala ko nan kaso nanti fare sallallahu alaihi wasallam ala nyamar kan nya bagandi katti tan mise danonga nyamar kan koto ala kinya bagana gi walla kamuke nonga wala ko nan kaso nanti fare sallallahu alaihi wasallam as-sahida tahilwa asihe kilseke dangani nanti aha daga annan so da kamuni akun gollen bitu ho ya kasi kamundi akana korosi ne sirem magalbe aro halle korosi tan akun gollen ni kemba ne akana halle korosi ada kutu limaga a inne makan bekinga ay le jonko ni tamisala da non kai nanti aha aga haytille kama yankade kama ga place nu ku wara mene kato kamunni min parenga le katarai na kutu limaga nan ta haytille kamunni kama yankade aga ganangali odo kafinu nganakatu nime hari gano kariya no kutu iri nga sai gili kamo na lokacin wuta daga kamfani kama yanka akun to kamo ne awa aka garan ngalka o gana gadangen la tanga lingoyi o gana nya moga sare sikki kanundi o ga di sampa miga khano ga sare sikki kanundi kama yanka akun kunna maga yanka min pare ngari katta be min nan ta yanka kinya mar kan kote susu ko mantem balle khatawna tamise da non kita khataw ni kita ken khataw nya kammo birambe igara tamise da non ngara na islam nunga
gadangenga ala kenga lingiya iga kamana kafirun paragatu kafirun ga sage wurni kane yagarun ga sage wurni kane islaminun ga sage lagan lagan nablen kapami ga nablen kapami kenno kunga dunan qaniye honnelas tamisidan kita ayo wonti wonna ngani o hay sikide o kapande mo nga ko da sembe kita islaminun da sembe kita sasa yenge islaminun wa kamuli yayi kamar nablen kapumede o hay sikire ona man sikiketa ona man sikire yayi kamar nablen kapumede yonka kinno kunnanga iklisege ke megane Abdullah ibn Jubayr ake adi simmansi atila ngani yala arakum mungu fare nyamal kanenga ba sallallahu alaihi wasallam yala arakum mungu fare ndigan kanuku ya ba ndi fare to kulli sigi romma yanka mi hare nganariya ndi fare to kun tore ma i hare ngani kapto yo ma yanka yala arakum mungu fare nyamal kaneke ya ba ikunna hoggabe ni jama kedi ima dunye kulisike digan kallenga iti farenga ti okun togoyre awre na nanti on togoyre ma gadangi ngana nyono blambi ma igana sembe gadangi nyeme kedaw enti gadangi aya renta soronga urun telia gadangi nyeme kulisike ranke simmandinde ikonta famu no few ho yaran ho ga sigi kunya ran kana keta kenan na ndi galengen nyeme ona kati ka bo islam no wanda gi dema ona na bulin ka kuma me kuzeketi ma yanka idi wallahi yankana wallahi lanatiyanna an-nasa falanusibanna min al-ghanima idi wallahi tilka usrunga o tilka tiya ona na bulin ka kuma me ko ya kama na bulin ka kuma wambe galengen nyeme halu won sikiri o maremu krisenga akontia tan karage nyuo tan naga tenga kunda kilungu su kunyan kabaka gidin kama tan naga tenga ili place ngara ili silare ngara iyan kabaka gidin kama kiwate leka islami nunga gidan yake nogondi iyanka idaga tiyate leka islami nunga na lagan na bure nga ndakin ka kuma me ikunyan kayenga imasirondi iya masiro law ikunyan kayenya sabui nukube mbete rentengani na kenga na kimbangandi na islamu numpalle ko yi kafiru nga iyan kayenya sabui bote bembe ikunya siki bote bembe kem bote agani kamana gadan nsirondi kem bote la penguni kafiru nunkane sele suma atoko kamundi keta maganta Abdullah ibn Jubayr ado igu kabi soro kabi nan ka hayi me soro tammi kumba na antoro gidi lemmen kama ikun koni ti okun janga de okwa tokwele okwa toko osigida kunga ma fare sallallahu alaihi wasallam ay megana haren to ikatoi nan to nyanka okwa sokwele harano yugunya ga tokadi okun janga daga batina tanda ate nyugo nyanka nasrogu tamitoro Abdullah ibn Jubayr ado soro kabi nan kayi mi soro kutami amare mo kenno kunai tamisida no ngai khatawnga ahali bangi janka ikunna nyanka tani ikunga kama na Khalid ibn Walid sagandi yai kama na Khalid ibn Walid sagandi tamru kumari me suko humante Khalid ibn Walid amaya gadagade ani hinna kilimurinya ani muku gide kya halle ko akenya ga kontrol tanu kumari me sui ku ganonga Khalid ibn Walid to ko sindini ala giden kama hay senata giden kama ado kamon pilisi gume da crossing nya tamigumunga sai sun da wannan magana su rubucin kuma na to kamondi kenno kunnen ga Khalid ibn Walid
ada isin turnandi ti joye mbe anti yare minyagatinyen anan goro nambo giden palle na leke gidi lemmenga aga ne ke gidi lemmenga wati be kennani islaminun kun chulantenga ti kafirinunga islaminun chulantenga ti ya kama na kafirinun paragatu kane waka na bure nka humame akinga din wati ga ke gidi lemmenga kinin fireta anta kanunga ganta Abdullah ibn Jubairi adi kapalle mukusuro kabi denta asiki kamon pili sigumen kana timo sui tankare nyugonya na nyisagani wat sota mike kila ndaka mo hiri sigumen sagani ni timo sui kenganya Khalid ibn Walid ali sinturongandi kuyo menu agide kamale ajito isin trongu kun suro tanmi hanana na kinu kun hanana na kun su ko manten kari battendi kempalle adisi nyankandi gadangen naganendi adisi nyankandi birandi kamon bilisu mengara abatenga gilaken sinankinye kuren kama sike ga gibe aronte gadange ki brandi singa gibe no bembe singa menu ga halle gibe da halle ida mejabi kafinu nga wurnu ida tunanti Khalid ya arakilen kita ida tunanti Khalid bin Walid arakilen kita isigi ide halle hay iya ranya Khalid mun yande Khalid kilen kita ayanka asin bai gibe ne sinu kama na jabi halleri ni Omar mu gadan nga adaga mo nyille Omar mu gadan nga anya gadan kurun ba yake no kunne kundo islamin nga halaqir ne wati be kenna ne jama kurun bai halleri ni kamo lisigu me Khalid bin Walid wi kaneri ni ku menu igani wurnu ku menu kane kun khasigi Omar mu drapo ni saka nyenyeli ya garinya mulkati ka drapo nga كيف مترون عمرة بنت علقمة الحارثية عمرة بنت علقمة الحارثية كي يغري أو ربط لي من رات كافر نكو درابونكو كمونا أكنا درابونكو كمونا خالد بن وليد ديسي غمونا دينت كربانينا كوي منو غني ورنو إسلام نونكاني كون غاسيجي يري جونكو يمي إسلام نونغا نغانيندي lengi khalle nyemere alla ga duwete khumalona ngari gadange linya kammo alla ga duwete ona giere khumane kembe ke hanyana gadan kuru mbane kita islamuna naganendi faare sallallahu alaihi wasallam ay mi qawan naganendi arna khumana gallen ko yoy wa muruna alla maga alla ga nugum di sawabay wa muruna alla maga atimi alla ga nanondo dangani wa muruna alla mo ko menu ko alla ga ninya sawabay ni brajon ko ni gida ku su ko man tandangan khato be nakka no alla ga nakenya mbagi da ku su ko man tandangan wa muruna alla maga hammi ga sero su alla ga nan pa menun jara wa muruna alla maga wasun ton daga nan sasiri nyangi dangani wa muruna alla maga tambin ton daga nan no nyangi dangani alla ga na no nyo su ko man tandangani alla ga na khairu nun jidi alla ga na khairu jidi amur Allah maga Allah ga nusuturi ke no wonde nusuturu kallen atinga nusuturu kallen palle wa amur Allah maga Allah ga nuku maga nuku arjanna annakis no tanga maga nukis baka jahannama imbenga wa amur Allah maga Allah ga nakhil nyango dangan la ga nakhil nyango dangan mata ga dangan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ada ga akhiyan do mezid